প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত মনমোহন সিংহের বাড়িতে গিয়ে তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সহ অন্যান্যরা। এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত মনমোহন সিংহের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করে বলেছেন, আমি তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছি। আমি সমস্ত দেশবাসীর পক্ষ থেকে ডক্টর মনমোহন সিংকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শোক বার্তা শোনাচ্ছি আপনাদের। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी।
मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था, तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুতে ভারত সরকার গভীর শোক প্রকাশ করেছে। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গতকাল থেকে অর্থাৎ 26 ডিসেম্বর থেকে আগামী 1 জানুয়ারি 2025 পর্যন্ত সারা ভারতে 7 দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে। প্রয়াত ডক্টর মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন করা হবে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে ভারত সরকারের তরফে বলা হয়েছে, নয়াদিল্লির এইমসে হাসপাতালে 26 ডিসেম্বর 2024 তারিখে তিনি প্রয়াত হন। প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই রাষ্ট্রীয় শোক। সারা ভারত জুড়ে 7 দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর তরফে। এই সময়ের মধ্যে নিয়মিত পতাকা উত্তোলন করার তা অর্ধনমিত অবস্থায় উত্তোলিত হবে। রাষ্ট্রীয় শোকের সময় কোনো সরকারি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান থাকবে না। প্রয়াত ডক্টর মনমোহন সিংয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন বিদেশের সমস্ত ভারতীয় মিশন ও হাই কমিশনেও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে বলে পিআইবির তরফে জানানো হয়। আপনারা যে দৃশ্য দেখছেন, কিছুক্ষণ আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত মনমোহন সিংয়ের বাড়িতে গিয়ে সকলে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন, সেই দৃশ্য খানিকটা দেখছেন। আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন PB24।